म्हगेलें नांव निरंजन गुलवाडी. आय एम फ्रॉम पुना आणि हांव रिटायरमेंट जाना फुडें हार्मोनिका वाचून म्हगेलो टायम स्पेंड करता आसा आनी म्युझिकय शिकयता. आणि फाय आमगेले 78th इंडिपेंडन्स डे. सो म्हगेल दिकान तानू आमगेल चॅनलाक सगळ्यांक म्हगेल शुभेच्छा. And thank you, Malia ma'am, for starting this channel. It's a very good service you're doing for Konkani speaking artists. Now I'll play a small song dedicated to our country on the 78th Independence Day.